वेलकम टू स्टोरी स्टेशन। आज हम जिस स्टेशन पे जाएंगे उस स्टेशन का नाम है थाईलैंड। थाईलैंड जनूब मशरकी एशिया का एक मुल्क है। ये एक जजीरा नुमा इंडो चाइना के मरकज़ में वाक़ है। इसकी आबादी तकरीबन 70 मिलियन है। इसका दारुल-हुकूमत बैंकॉक है और ये मुल्क सियाहत के लिए पेश की जाने वाली खूबसूरत साइट से भरा हुआ है। दोस्तों, थाईलैंड में वसी सकाफत और रिवायत का एक इम्तिजाज है। आपको थाईलैंड का बेहतरीन तजर्बा करने और इन मुख्तलिफ सकाफतों के बारे में जानने का मौका मिलता है। दोस्तों, थाईलैंड में बोली जाने वाली ज़ुबान थाई है, मॉन खमीर है। इसके अलावा थाईलैंड में एज़रोनेशियन और साइनो तिब्बतियन भी बोली जाती है। इसके अलावा थाईलैंड में अंग्रेज़ी को तिजारती और बहुत से सरकारी मकासद के लिए वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, क्या आप थाईलैंड में अजीबो-गरीब मकामात के बारे में जानना चाहेंगे? तो आइए हम आपको थाईलैंड के ऐसे 10 अजीब मकामात के बारे में बताते हैं जो न कभी आपने सुने होंगे और न कभी आपने देखे होंगे। नंबर 10, द वाइट टेम्पल, चिंग राय। दोस्तों, वाट रोंग खॉन चिंग राय कस्बे के जुनूब मगरिब में तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। वाट रोंग खॉन जैसे वाइट टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, बिलाशुबा थाईलैंड के सबसे अजीबो-गरीब मंदिरों में से एक है। ये चिलमचाई की मिल्कियत है और वाइट टेम्पल को थाईलैंड के मशहूर विजुअल आर्टिस्ट चिलमचाई ने 1997 में विजिटर्स के लिए डिज़ाइन किया था। अपने आप में एक तामीराती हैरत, ये मंदिर अपने फ़न तामीर, आईने की सजावट और आराइशी राहतों में बहुत से बूदी अनासर से भरा हुआ है। इस मंदिर में निजी मिल्कियत की आर्ट नुमाइश को खूबसूरती से दिखाया गया है। तमाम मंदिर को वसी प्लास्टिक वर्क्स और उनके दरमियान शीशे के छोटे टुकड़ों से सजाया गया है। सफ़ेद रंग बुद्ध की प्योरिटी की अलामत है, जबकि शीशा बुद्ध की दानिशमंदी और बुद्ध मत की तालीमात की अलामत है। दोस्तों, इसके अलावा मंदिर के बाद शाकारी का एक धाती मुजस्मा है। ये बैनुल-अक़वामी सियासत और फितरत के बारे में सोचे समझे रवैये को ज़ाहिर करता है। दोस्तों, मंदिर के मैदान में चलते हुए आपको किसी हकीकी फिल्म में सफ़र करने का नाकाबिले फरामोश एहसास मिलेगा। सफ़ेद मंदिर की मरकज़ी इमारत में आप छोटी सी झील पर एक पुल अबूर करके पहुंचते हैं। पुल के सामने सैकड़ों आगे बढ़ते वाले हाथ जो बेलगाम ख्वाहिश की अलामत है। दोस्तों, पुल ऐलान करता है कि खुशी का रास्ता ख्वाहिश से है। झील के साथ ही बूदी देवमाला से ताल्लुक़ रखने वाले 2 तरह के स्टैचूज़ हैं। पुल को मुताद्दिद मजहबी तस्वीर से सजाया गया है। इस पुल पर आप फितनों, गुस्सों और मसाहिब की अलामत वाले मुजस्मों से भी मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों, मंदिर के दाखिली दरवाजे पे 2 देव कामत ड्रैगन्स की हिफाजत की जाती है। इस मंदिर का अहम मौजू ख्वाहिश और लालच से बचना है और रोशन ख्याली तक पहुंचना है। इस मंदिर की हर तफसील का अलामती मतलब है। ज़्यादातर बूदी मंदिरों को रोशन रंगों से सजाया गया है, लेकिन दोस्तों ये हैरत अंगेज़ तौर पर सफ़ेद हैं। अब आपके जहन में एक सवाल आता होगा कि आप इस मंदिर तक कैसे पहुँचे। तो दोस्तों, वाइट टेम्पल पर पहुंचने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप टैक्सी ले लें। आपको वाइट टेम्पल में पहुंचने में 20 मिनट लग जाते हैं और यहाँ पर टैक्सी का किराया तकरीबन $9 है, यानी 250 से 300 बात तक है। इसके अलावा आप बस या ट्रेन से भी सफ़र कर सकते हैं और बस और ट्रेन में सफ़र करने से दोस्तों आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, यानी आप 30 से 40 मिनट आपको लग सकते हैं ये सफ़र तय करने में। और इसका किराया टैक्सी के मुकाबले में भी काफ़ी कम है, यानी कि सिर्फ 20 बात है। दोस्तों, ये मंदिर जो है सुबह 8 बजे खुलता है और शाम 6 बजे तक ये बंद हो जाता है। यहाँ की जो आर्ट गैलरी है वो भी सुबह 8 से शाम 5:30 बजे तक खुली रहती है। तो दोस्तों, अब हम आपको इस मंदिर की सबसे मुनफरिद और अनोखी गोल्डन बिल्डिंग के बारे में कुछ दिलचस्प मालूमात फराहम करते हैं। दोस्तों, ये गोल्डन बिल्डिंग जो है वो अपने रंग की वजह से नुमाया है और उससे बहुत अलग तरीके से सजाया गया है। दरअसल ये एक बैतुल खला की बिल्डिंग है। दोस्तों, वाइट टेम्पल में एक छोटी सी आर्ट गैलरी भी है जिसमें आपको बहुत अलग किस्म के फन पारे देखने को मिलेंगे। नंबर 9, वाट थाम प्ला टेम्पल। वाट थाम प्ला टेम्पल तकरीबन 12.5 मील दूर 20 किलोमीटर पहले बैन हुआई पोकिंग में वाक़ है। ये एक बूदी मंदिर है। ये वही पहाड़ी सिलसिला है जिसमें मशहूर गाह थाम लोइंग वाक़ है। ये गाह तकरीबन 1.5 मीटर ऊंचा और 2.5 मीटर चौड़ा है। दोस्तों, इस गैर रिवायती मंदिर में देखने, तजर्बा करने और लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। मंदिर की तरतीब भी हैरत अंगेज़ है। वाट थाम प्ला का मतलब है मछली हार का मंदिर।
غار سے مچھلی کو کھانا کھلانا ایک مقبول سرگرمی ہے۔ بندر میں کوئی داخلی فیس نہیں ہے۔ غار میں داخل ہونے کے لیے آپ کو ہائکنگ بوٹس دیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کو لائٹنگ کی بھی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ مندر میں بہت اندھیرا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے ساتھ ٹارچ بھی رکھ سکتے ہیں۔ دوستو، مچھلی غار ایک چھوٹا بودی کمپلیکس ہے جو کئی غیر موافق عناصر پر مشتمل ہے۔ چونے کے پتھر کی چٹان اچانک ایک صاف کرنے کے ساتھ اٹھتی ہے، جہاں آپ کو مچھلیوں کا ایک غار، مگرمچھ کا تالاب، قدیم یادگار، بھوتی مجسمے اور بہت سے بندر ملیں گے۔ اس غار کا سب سے اچھا حصہ ٹھنڈا پانی ہے جو ہر وقت داخلی دروازے سے بہتا ہے، جس کی وجہ سے ایک تازہ اور آرام دہ ماحول پیدا ہوتا ہے۔ پانی میں بے شمار مچھلیاں بھی تیر رہی ہیں، ان میں سے کچھ نایاب اقسام کی ہیں۔ وہاں سے کچھ ہی فاصلے پر ایک مصنوعی بندر تالاب میں کچھ مگرمچھ موجود ہیں۔ اس مقام کو بعض اوقات بندر مندر بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ بندر شرارتی ہو سکتے ہیں لیکن یہ عام طور پر خطرناک نہیں ہوتے۔ اگر آپ کے پاس کھانے کا بیگ ہے تو ہو سکتا ہے یہ بندر آپ سے کچھ کھانے کے لیے مانگے۔ یہاں کے بندر رہائشی ہیں اور یہ ہر جگہ موجود ہیں۔ ان کے طرز عمل پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ دیومالائی سانپوں سے ایک سیڑھی غار کے اندر جاتی ہے۔ جب آپ آگے جائیں گے تو آپ کو تنگ پھسلن والے راستے بھی ملیں گے جن میں چمگادڑیں آپ کے سر کے ارد گرد پھڑپھڑا رہی ہوں گی۔ اندھیرے میں چھپی خوفناک پینٹنگز دوستو آپ کو نظر آئیں گی جس کا مقصد آپ کے اندر خوف پیدا کرنا ہے۔ مندر کا سب سے حیرت انگیز اسٹرکچر چیڈی نووا ہے جو ایک بڑا اسٹرکچر ہے۔ دوستو، یہاں ایک اور اٹریکشن غار کے داخلی دروازے کے سامنے منفرد کیک جیسے چیڈی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اسٹرکچر ہے جو تھائی لینڈ کے کسی بھی دوسرے اسٹرکچر سے مختلف ہے۔ نمبر 8، سائنام۔ دوستو، سائنام شہر کے مشرق میں تھائی لینڈ کا سب سے بڑا اور قدیم برگد کا درخت ہے جو ایک جزیرے پہ پھیلا ہوا ہے۔ 350 سال سے بھی زیادہ پرانا دیو ہے۔ انٹرلاکنگ شاخوں اور گرے ہوئے تنوں کا وسیع نظام خوبصورت برگد کا ایک چھوٹے جنگل کی طرح دکھاتا ہے۔ دوستو، سائنام برگد درخت کا باغ تھائی لینڈ کے خوفناک پرکشش مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ ایک ٹوئسٹڈ ہارر فلم کی ترتیب کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ برگد کے درخت اپنے بیجوں کو اسی درختوں پر دراڑوں کے اندر اگاتے ہیں۔ یہ درخت بدھ مت کی علامت کا صرف ایک حصہ ہے۔ ایک برگد اپنی شاخوں سے ٹینڈلز بھیج کر دوبارہ پیدا ہوتا ہے جو جڑ پکڑ سکتا ہے اور ایک نیا درخت بنا سکتا ہے۔ دوستو، تھائی باشندوں کو بینین سے ایک اضافی خاص لگاؤ ہے۔ اس کے بجائے تنوں اور شاخوں کا ایک لازم و ملزوم آپس میں بنے ہوئے گروہ تشکیل دیتا ہے، جس سے یہ سمجھنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے کہ کون سی شاخیں کس تنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ سائنام تھائی لینڈ میں ان برگد کے باغات میں سے سب سے بڑا ہے جو تقریباً 1350 مربع میٹر کے علاقے پر پھیلا ہوا ہے۔ خوفناک سائز صاف دنوں میں درختوں کے ذریعے سورج کی روشنی کے فلٹرز کے طور پر ڈالے جاتے ہیں، اور جب ابر آلود ہو تو درختوں میں ٹوٹ پھوٹ خوفناک طرح محسوس کر سکتے ہیں۔ دوستوں، یہاں کے مقامی لوگوں نے سائنام کے قریب سڑک کو اپنا پسندیدہ کاروبار بنا لیا ہے۔ یہاں آپ کو ہاتھ سے بنے ہوئے سووینئرز بھی ملیں گے۔ آپ ان سووینئرز کو خرید سکتے ہیں۔ کچھ ریسٹورانٹس میں آپ گرل فوڈ، کولڈ ڈرنکس انجوائے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو، فیمی کے مرکز سے یہ 20 منٹ کی خوشگوار چہل قدمی یا 5 منٹ کی سائیکل کی سواری جو سائنام پہنچنے سے پہلے ایک عوامی پارک اور چند نیند سے بھرے پرانے مندروں سے گزرتی ہے۔ نمبر 7، فریہ تہین پبلک پارک، یسوتھون۔ دوستو، فریہ خان خاک میوزیم یشوتھون پبلک پارک میں ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ دنیا کا پہلا میوزیم ہے جس کی شکل ٹوڈ کی طرح ہے۔ دوستو، ٹوڈ میوزیم تک اب آپ کیسے پہنچیں گے؟ تو آپ ٹاؤن سینٹر میں روٹ نمبر 23 کے ساتھ جو لامپ تھون ریزرور ہے اس کی طرف آپ ڈرائیو کریں گے۔ دوستو، یہاں کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ مکمل طور پہ فری ہے۔ آپ ناگا سرپنٹ کے سامنے چھوٹے کار پارک کی طرف جائیں گے اور پھر آپ وہاں پہ پارکنگ کر لیں گے۔ دوستو، یہاں سوال ذہن میں آتا ہے کہ یشوتھون میں ایک دیو کا آدمت ٹوڈ کیوں ہے؟ تو دوستو، یہ میوزیم 2015 میں بچوں کے لیے سیکھنے کے مرکز کے طور پہ کام کرنے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا تاکہ وہ ٹوڈز کی مختلف اقسام کے بارے میں جان سکیں۔ اس میں ٹوڈ پرنس کے افسانے فریہ خان خاک کی کہانی بھی سکھائی گئی ہے، جنہوں نے فریہ تہین کے خلاف جنگ لڑی اور چاول اگانے کے موسم میں خود سالی کا خاتمہ کیا۔ اب دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میوزیم اور پارک میں کیا کیا ہے۔ ٹوڈ کے اندر آپ ایمفیبیانز کے مختلف اقسام کے بارے میں سب کچھ سیکھ سکتے ہیں۔
इसके बाद आप टोड के मुंह तक लिफ्ट तक जा सकते हैं, जहाँ पे आप लैम्थॉर्न रिजर्वायर का एक अच्छा नज़ारा देख सकते हैं। इस अजायब घर के साथ साथ आपको दाएं तरफ एक बड़ा नागा सांप भी नजर आएगा, जिसे आप फ्री नागा म्यूजियम भी कहते हैं। यहाँ आपको सड़क के साथ खाने पीने के कुछ स्टॉल्स मिलेंगे, लोगों की बहुत ज़्यादा कतारें मिलेंगी। इस पार्क में आपको बहुत अलग किस्म के पौधे और फूल नजर आएंगे। इस इलाके के इर्द गिर्द दोस्तों एक छोटा सा दरिया भी बह रहा है, जिससे यशोथॉन में सयाहों की एक और कशिश के तौर पर शुमार किया जाता है। दोस्तों फ्री थाहीन पार्क में सयाह बैठकर आराम करना पसंद करते हैं, क्योंकि ये पार्क बहुत सायेदार और तफरीह के लिए मौजू है। नंबर 6, मोइंग बोरेन। दोस्तों मोइंग बोरेन कदीम शहर का थाई नाम है। ये थाईलैंड का एक म्यूजियम पार्क है जो बैंकॉक के बिल्कुल सीमित प्रखंड में वाक़ है। ये कोई तफरीही पार्क नहीं है, बल्कि ये हकीकी ज़िंदगी का एक खुली फ़ज़ा में तामीर किए जाने वाला म्यूज़ियम है। इस पार्क को दुनिया के सबसे बड़े आउटडोर म्यूज़ियम में से एक करार दिया गया है, जहाँ मुल्क की मशहूर तरीन यादगारों की नकल की जाती है। ये पार्क एक दौलतमंद फ़नून लतीफ़ा से मोहब्बत करने वाले ताजिर लैक प्रियापान ने तामीर किया था। उन्होंने एक ऐसी जगह बनाई जो कौम की फ़नी और सकाफ़ती याददाश्त को महफूज रखे। आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इस एंशिएंट सिटी तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों कदीम शहर बहुत बड़ा है। यहाँ या तो आप कार रेंट पे ले सकते हैं या आपके पास अपनी गाड़ी होनी चाहिए। इसके अलावा आप बाइसाइकिल भी रेंट पे ले सकते हैं। यहाँ पे आपको बच्चों की भी साइकिल दस्तयाब होंगी। आप ट्राम में भी सफ़र कर सकते हैं। ये जो ट्राम है ये मुख्तलिफ औकात में चलती है। आप वसी पैमाने पे कह सकते हैं दोस्तों कि पार्क ख़ुद को थाईलैंड के 5 इलाकों में तकसीम करता है। वो मशरिक़, जुनूब, वस्ती, शुमाल और शुमाल मशरिक़ हैं। हर खत्ते में इमारतें हैं, फाउंटेन्स हैं, गार्डन्स हैं और बहुत सी मार्केट्स हैं जो खत्ते की सकाफत की नुमाइंदगी करते हैं। इसके अलावा दोस्तों पानी के बड़े तालाब बहुत सी तैरती इमारतों में बनाए गए हैं। इसके साथ पानी पर तैरती हुई बड़ी बड़ी रॉयल बोट्स को मसनूई तौर पर सजाया गया है। आप यहाँ पे रॉयल बोट्स के थ्रू शॉपिंग भी कर सकते हैं। अब बात हो जाए कुछ खानों की। दोस्तों इस कदीम शहर के अंदर बहुत सी जगहें हैं जहाँ आप मज़ेदार खाना खा सकते हैं। नहर के इर्द गिर्द एक रेस्टोरेंट है जहाँ आप थाई फूड इंजॉय कर सकते हैं। वहाँ आपको बुफे भी मिलेगा, आप उस बुफे को भी इंजॉय कर सकते हैं। नंबर 5, एरावन म्यूज़ियम। दोस्तों एरावन म्यूज़ियम थाईलैंड के सूबे सीमित प्रकांड में एक म्यूज़ियम है। ये अपने बड़े 3 सरों वाले हाथी आर्ट डिस्प्ले के लिए मशहूर है। मरकजी हॉल रिवायती थाई सजावट के साथ सबसे शानदार है। कांसी से बड़े बड़े पैमाने पर 3 सर वाले हाथी का वजन 250 टन है। ये हाथी 29 मीटर ऊंचा और 39 मीटर लंबा है। ये हाथी 15 मीटर ऊंचा और 49 फीट पेडेस्टल पे खड़ा हुआ है। इस म्यूज़ियम को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इस म्यूज़ियम के तकरीबन हर हिस्से में नायाब नवादरात, ओरिएंटल और बहुत कुछ सजावट के लिए रखा गया है। दोस्तों हाथी के अंदर 3 मंजिलों में कदीम मजहबी अशिया के आसार कदीमा और अनमोल मजमूए हैं। इस म्यूज़ियम में अहम मॉडल मुजस्मे दिखाए गए हैं जो थाई सकाफत के बहुत से पहलू को उजागर करते हैं। जैसे ही आप हाथी में दाखिल होते हैं आपको 2 बड़े ड्रैगन्स अपने आप को अंदरूनी के इर्द गिर्द लपेटे हुए नजर आएंगे। इनकी बॉडी हाथी के पेट तक जाने वाली डबल रस्सी सीढ़ियों के इर्द गिर्द घूम रही हैं। इसके अलावा आप लिफ्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ आपको पहली मंजिल में मिंग एंड चिंग खानदानों के चीनी गुलदस्तों का मजमूए के साथ साथ कुछ तस्वीरें मिलेंगी और दीवार पे प्ले कार्ड्स में म्यूज़ियम की तामीर की गई तारीख भी आप देख सकेंगे। इसके साथ दोस्तों दूसरी मंजिल में आपको सिरामिक, यूरोपियन मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ कीमती कदीम अशिया और फ़नून लतीफ़ा भी देखने को मिलेंगी। हॉल में 1000 बाजुओं के साथ चीनी देवी का मुजस्मा भी रखा गया है। जैसे ही आप मज़ीद ऊपर चढ़ते हैं तो बड़े पैमाने पे दागदार शीशे की खिड़कियां खुद को एक बहुत बड़ी दुनिया के नक्शे के तौर पर जाहिर करती हैं। दोस्तों एरावन म्यूज़ियम के बागात भी बहुत खूबसूरत हैं। यहाँ आप पत्थर के रास्तों पे घूमते हैं, छोटी नहरों को देखते हैं और देवमालाई मुजस्मे और नया पौधे बागों में बिखरे हुए शानदार नज़र आते हैं। नंबर 4, जाइंट ड्रैगन टावर एट वाट सैमफ्रिन। दोस्तों ये जाइंट ड्रैगन टावर रिवायती थाई बुद्ध तर्ज पर तामीर किए गए हैं, जिसमें सोने और चूटियों पर बहुत जोर दिया गया है। दोस्तों वाट सैमफ्रिन एक पुरस्कार इमारत है। दोस्तों ये थाईलैंड के नाखॉन पैंथॉन सूबे में सैमफ्रिन ज़िले में वाक़ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है।
یہ ٹاور اپنی 17 منزلہ لمبی گلابی عمارت کے لیے قابل ذکر ہے، جس میں ایک بہت بڑا سرخ اور سبز ڈریگن مجسمہ پوری اونچائی کے ارد گرد کرلنگ کر رہا ہے، جو 80 میٹر کی بلندی تک پہنچتا ہے۔ دوسرے ڈریگن لوہے اور شیشے کے ریشے سے بنایا گیا ہے اور اندر سے مکمل طور پہ ہالو ہے۔ اس ڈریگن میں کوئی روشنی نہیں ہے، یہاں آپ کو پیدل چلنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ٹاور پر چڑھنے کے لیے آپ کو ڈریگن کے اندر سے چڑھنا ہوگا۔ یہاں آپ سیڑھیوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور لفٹ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ زیادہ تر سیاح لفٹ کو ترجیح دیتے ہیں۔ سب سے اوپر 2 منزلیں ہیں۔ یہاں آپ کو فوٹو بوتھ بھی نظر آئے گا۔ اوپر سے نظارہ بہت دلکش ہے۔ ایک بار جب آپ ٹاور کی چوٹی پر پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک عبادت کرنے والی جگہ بھی ہے جہاں آپ بیٹھ کے عبادت کر سکتے ہیں۔ وائٹ سینڈ فرنج صرف پنک کلر کی اہم عمارت نہیں ہے، بلکہ ٹاور، میڈیٹیشن ایریا، لیونگ کوارٹرز اور کھانے کے اسٹال کے ساتھ ایک مکمل کمپلیکس ہے۔ دوستو، یہ ٹاور چینی عقائد کا امتزاج ہے، جسے ڈریگن بڑی جرات کے ساتھ مقامی مونکس کی طرف سے لائی گئی استھائی ثقافت اور عقائد کی نمائندگی کرتا ہے۔ دوستو، وائٹ سینڈ فرنج تک آپ کیسے پہنچیں گے؟ یہاں تو آپ بس کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں یا پھر ٹیکسی کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں۔ دوستو، وائٹ سینڈ فرنج میں کوئی انٹرنس فیس نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بہت سارے آپ کو کھانے کے اسٹالز بھی ملیں گے جہاں آپ مزیدار فوڈ سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ نمبر 3، بلیک ہاؤس چنگ رائے۔ دوستو، تھائی لینڈ میں بلیک ہاؤس یا بان ڈیم شمالی تھائی لینڈ کے عجیب و غریب اور دلچسپ مقامات میں سے ایک ہے۔ تھائی میں بان کا مطلب گھر اور ڈیم کا مطلب سیاہ ہے۔ بان ڈیم کو کالا مندر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل ایک آرٹ میوزیم اور اسٹوڈیو کی طرح ہے۔ اس کی تعمیر روایتی تھائی فن تعمیر کا امتزاج ہے، آرٹ اور خوش جانوروں سے بنی تنصیبات میں ڈھکا ہوا ہے۔ بلیک ہاؤس میں فرنیچر اور تنصیبات میں تیار کردہ جانوروں کی باقیات کا دنیا کا سب سے بڑا مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ دوستوں، یہاں بلیک ہاؤس بالکل بھی برائی یا خوفناک ہونے کے لیے ڈیزائن نہیں کیا گیا۔ دوستوں، اگر آپ کے پاس کوئی ٹرانسپورٹ نہیں ہے تو آپ یہاں پہ رینٹ پہ بائک یا سائیکل لے کے آپ یہاں پہ پہنچ سکتے ہیں۔ بلیک ہاؤس دراصل تقریباً 40 عمارتوں سے بنا ہوا ہے، جس میں مختلف شکلوں اور سائزز میں بھاری لکڑی اور دھات میں تعمیر کی گئی ہے۔ ہر چیز بڑے خوفناک نظر آنے والے دروازوں کے ساتھ سیاہ اور گہرے بھورے رنگ کی ہے۔ مرکزی عمارت سب سے بڑی اور سب سے زیادہ تصاویر ہیں۔ پہلی نظر میں یہ روایتی طرز کا بودھی مندر لگتا ہے۔ اس کے بیرونی ڈھانچے سے لے کر اس کے مجسمے اور نقاشی بدھ اور ناگا سانپوں تک پوری عمارت کو ایک خوفناک چمک دے رہی ہے۔ دوستو، یہاں پہ کیبلز کھڑی ہیں جس میں شارپ میٹل بلیڈز بھی ہیں۔ دیکھنے کے لیے دیگر چیزوں میں کئی پینٹنگز نظر آئیں گی، اسکلپچرز نظر آئیں گے، بھینسوں کی کھوپڑیاں آپ کو دکھائی دیں گی۔ اس کے علاوہ بڑے سمندری گولے، بھینسوں کی سینگوں سے سجایا گیا فرنیچر، لکڑی کی نقاشی، یہ سب شامل ہے۔ لکڑی کی زبردست میز داخلی کمرے میں رکھی ہوئی ہے، جو سانپ اور مگرمچھ کی کھالوں سے بنی میز دوڑنے والوں سے لپٹی ہوئی ہے۔ بہت بڑی سیاہ کرسی بھی آپ کو یہاں نظر آئے گی جو مہمانوں کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ دوستو، بلیک ہاؤس کی دیواریں، فرش، چھت، تمام پینٹنگز، مجسمے جو تقریباً مکمل طور پہ جانوروں کی کھالوں، ہڈیوں اور سینگوں سے بنائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کینوس سرخ رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ بلیک ہاؤس روزانہ صبح 9 بجے کھلتا ہے اور شام 5 بجے بند ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو پارکنگ کا کوئی ایشو ہو تو آپ دروازے کے سامنے پارکنگ بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ کو بہت زیادہ کافی شاپس ملیں گی اور فوڈ اسٹالس بھی ملیں گے۔ نمبر 2، چائناٹ برڈ پارک۔ دوستو، یہ پارک تھائی لینڈ کے منگ چائناٹ کے کھاؤ تھا پرا ضلع میں واقع ہے۔ یہ چائناٹ پہنچنے سے تقریباً 4 کلومیٹر پہلے واقع ہے۔ 100 سے زیادہ اقسام کے پرندے ایک بہت بڑے پنجرے میں رکھے گئے ہیں جو قدرتی ماحول کو برقرار رکھتا ہے۔ مقامی مصنوعات جیسے پرندوں کے ماڈل، ویکو ورک اور پھیمالو پارک میں دکانیں دستیاب ہیں۔ یہ سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے جو صوبہ چائناٹ کے لیے آمدنی اور ساکھ بہت زیادہ پیدا کر سکتا ہے۔ چائناٹ پارک میں پرندوں کا تحفظ کیا جاتا ہے، جس کا آغاز 1983 میں کیا گیا تھا۔ دوستو، اسے صوبہ چائناٹ کے گورنر مسٹر کوسون اور ڈاکٹر پیرات نے 80,000 مربع میٹر کے رقبے پر تعمیر کیا تھا۔ پرندوں کے 60 سے زیادہ پنجرے پارک کو آباد کرتے ہیں۔ انسان کی بنائی ہوئی آبشاریں، باغات، اسنیک پارک، ریبٹ پارک اور ایک جنگلی جانوروں کا پارک دیکھنے کے لیے اضافی دلچسپ مقامات فراہم کرتا ہے۔
दोस्तों यहाँ इमारत के बाहर आपको एक्वेटोरियल सनडाइल घड़ी मिलेगी, जिसे विजिटर्स के मुताले के लिए सनशेड के ज़रिए वक्त पढ़ा जा सकता है। दोस्तों इस बर्ड पार्क में एक एक्वेरियम भी है, जिसमें चाओ प्राया दरिया में पाई जाने वाली मुख्तलिफ इकसाम के मीठे पानी की मछलियों का मजमुआ है। हैंडीक्राफ्ट जैसे विको वर्क और परिंदों की नक्काशी के साथ साथ फल भी दुकानों पे दस्तयाब हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए हैप्पी बर्ड्स लाइन प्लेग्राउंड है, जहाँ पे बच्चे खेल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बर्ड पार्क में विजिटर्स यहाँ के मकामी प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बर्ड पार्क में एंट्रेंस फीस बड़ों के लिए 100 बात है और बच्चों के लिए 50 बात है। बर्ड पार्क सुबह 8 बजे खुलता है और शाम 6 बजे ये बंद हो जाता है। नंबर 1, 9th ईयर पगोडा। दोस्तों 9th ईयर पगोडा चिंग राई शहर के मरकज़ के शुमाल मशरिक में वाक़ है। तकरीबन ये आधे घंटे की ड्राइव है। पगोडा एक बुलंद बाला 9 मंजिला इमारत है, जिसकी शक्ल थाई या चीनी पगोडा में पाए जाने वाले गोल या मुरब्बा ढांचे के बजाय पिरामिड शेप का है। दोस्तों पगोडा की तरफ जाने वाली सीढ़ियाँ खौफनाक दिखाई देने वाली चीनी ड्रैगन से बनी हैं। सीढ़ियों के नीचे एक बड़ा आपको प्याला सा नजर आएगा, जहाँ पे लोग कैंडल्स जलाते हैं। 9th ईयर पगोडा अंदर से दूसरे मंदिरों के मुकाबले में एक नखलिस्तान की तरह ज़्यादा महसूस होता है। अंदर बहुत सारी जगह है जो आपको सतही छत में देखने की इजाज़त देता है। हर थियर के इर्द गिर्द बैल्कनीज हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहते हैं, आपको सब छोटे दिखते जाते हैं। सेंट्रल हॉल में गुआन येन एक बहुत बड़ा मुजस्मा है। दोस्तों 9th ईयर पगोडा में कोई एंट्रेंस फीस नहीं है। ऊपरी मंजिल से नज़ारा बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप पहाड़ों से मीलों तक पहाड़ देख सकते हैं। दोस्तों मंदिर के ग्राउंड फ्लोर सबसे कुशादा है। बैठने और आराम करने के लिए आपको बहुत सी जगहें मिलेंगी, जहां आप सुकून से इस मंदिर को देख सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको इस स्टेशन का सफ़र? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टेशन पे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर।